नमस्कार दर्शक बंधु सोमनाथ पना यूट्यूब चैनल आपण मानकु स्वागत। आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज एप्रिल मास 6 तारिख 2025 मसीहा रविवार। आसंतु जानिबा आज केउ यात्रापाटी केउठी कहार कौ नाटक मंचस्थ हब। ता पूर्वरु आपण मानकु आमर गोटे रिक्वेस्ट, यात्रार सठिक खबर जानिबा पई आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु, ता सहित बेल आइकन को मध्य दबाई रखंतु। ताहले आसंतु जिबा आउ डेरी न करी आजिर नाटक संपर्क रे संपूर्ण अपडेट जानिबा। अपेरा सूर्य मंदिर आज तार द्वितीय रजनी खुंटुणी आठगड़ कटक रे आजिर मंचस्थ नाटक नखी नानी पुओ भगिया यात्रा धौली आज तार द्वितीय रजनी पूबा शासन उत्तरा भुवनेश्वर आजिर मंचस्थ नाटक किए कांदी नाह हाथ टेक। यात्रा गौरी गणनाट्य आज तार तृतीय रजनी वादा स्वर बालेश्वर आजिर मंचस्थ नाटक मो स्त्री परी स्त्री नाही। यात्रा दरबार आज तार द्वितीय रजनी तीरण केन्द्रापड़ारे आजिर मंचस्थ नाटक बड़ दगा दिया कला शांते। यात्रा याज्ञसेनी आज तार प्रथम रजनी जमुना कोट भुवन ढेंकानाले आजिर मंचस्थ नाटक काहार कौन हजिछि। यात्रा स्वर्ण महल आज तार प्रथम रजनी चंदनपुर राजनगर केन्द्रापड़ारे आजिर मंचस्थ नाटक ए आखि कांदुची तोरी पाई। यात्रा कोणार्क गणनाट्य आज तार द्वितीय रजनी श्रीजंग गोपालपुर बालेश्वर आजिर मंचस्थ नाटक मो हसरे तू मो लुहरे तू। यात्रा तुलसी गणनाट्य आज तार द्वितीय रजनी राधा दामोदपुर कंटाबंध खुंटुणी कटक रे आजिर मंचस्थ नाटक जह्न रातिर झड़। यात्रा राजनंदिनी आज तार द्वितीय रजनी सिक राजकनिका केन्द्रापड़ारे आजिर मंचस्थ नाटक रही रही आसे अदेखा साथी। यात्रा रंग महल आज तार द्वितीय रजनी गांगपड़ा पिपिली पुरी रे आजिर मंचस्थ नाटक दुख भूली जीवी तो मुह चाही। यात्रा इंद्र भुवन आज तार तृतीय रजनी सियालिया तालपदा बंत भद्रक रे आजिर मंचस्थ नाटक भाई भौणीर नुआ कहानी। यात्रा स्वप्न महल आज तार द्वितीय रजनी गुरुड़ी झाटिया चौद्वार कटक रे आजिर मंचस्थ नाटक शेष साखी मो चका आखि। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज तार शेष रजनी तंडरा कोरेई जाजपुरे आजिर मंचस्थ नाटक ओडिशार मुख्यमंत्री रानी पंडा ओडिशार मुख्यमंत्री रानी पंडा। यात्रा सिंह बाहिनी आज तार तृतीय रजनी श्रीरामपुर हलदीपाल बालेश्वर आजिर मंचस्थ नाटक सबु प्रेम गप अधारु सरे। यात्रा ग्रांड महल आज तार द्वितीय रजनी रेसुओ पटामुंडेई केन्द्रापड़ारे आजिर मंचस्थ नाटक बंचिबाकू हब एका एका। यात्रा श्री विश्व दरबार आज तार
ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଯଖପୁରା ହେଙ୍ଗୁଳା ଯାଜପୁରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏମିତି ହବ। ଯାତ୍ରା ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ସୁନାପଦା ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଜଗା ମନ୍ଦିର। ଯାତ୍ରା ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଚଣ୍ଡିଆଗଡ଼ି ମାଳପାଟଣା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ହାକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ପେଣ୍ଠ ବାଲିକୁଦା ଯଜ୍ଞପଡ଼ିଆ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ଖୋଜିବାକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି। ଯାତ୍ରା ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ପିତିରିବିନ୍ଧା ଧୂସୁରୀ ଭଦ୍ରକରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କାହାକୁ କହିବି ଜୀବନ ଗପ। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗ ଗୋପାଳପୁର ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ସପନ ହାଟରେ ମିଳୁନି ବାଟ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ବଡ଼ ବିରୁଆଁ କୁଆଖିଆ ଯାଜପୁରରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ବାଜିବ ସାହାନାଇ ତୋରି ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଖଜୁରିଆ କାମାକ୍ଷାନଗର ଢେଙ୍କାନାଳରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଷୋଳପୁର ଗୋପପୁରୀରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନିଆ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଉ ସଠିକ୍ ଯାତ୍ରା ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।